Merci Jamal. Narparo wananyasi rijeri andisi haraka bandizo hunuri fungua shanga walo harmazen sisa ya wajitari shao wafungue awange hautawa ila zila lawama ukayara andisi haraka na mfanyie mkurubi haraka rijao hambeza leo haufubi kama laada. washilizi wa Hayba FM, assalamu alaikum. Wanzani wa Hayba FM, assalamu alaikum. Kabla hambandongo ikanganyi wa ili wararuba zima tijomba mwende harmwa ze site de onkadi wa Facebook ula kuhambila coordination coronavirus iyo ya serikali iyo ngamjo wona ukaya ranzi tarehe 6 kabajatola taarifa kuhusu uwawade wangavi ezitabihithi ngavi, yani ehazi fanyi wao harmazi negosi ngamreje hahwelewa nandro izo nambo leo ngamjohanza mwende mwangalie imana izo rikawu zambabanu zindongora hakiki sharatunda yansi mashindano shazinda zibirao bahiti johanza mwende harma ila coordination coronavirus harma unkade wa Facebook bahinga mjugo na ukaya ranzeta rahisita waja baadhi ya ndongo watolo wana la mashini shazi lazikufanyiha harma zensizo nsipia ukahaina usiku izo ndongo razitsa haradziba ndani rijue enga sindari enga bandu apariswa nungwade au kaja parisi ewa tabihithi wafanywa tabihithi ya wandu wangavi ngazija mwali nzuani watia maori
kama ndetsena harma unkade wa stop coronavirus dinamna hiyo wazikanzana biukaya manu ngarjipatsa waibu ngaranzor jipatsa aibu ngarjipatsa aibu hautsahari toreye rifanye madendea handungo bokuka sina mana amchorenga stop coronavirus rija rifanya ukaya abo ngarjolo toa uwawade nizitabhiti isfanyao maore boramba ukasisiwa haya shama warengo afanyao haina usiku sisi ngaribira mtsumbini ntsundaru inu leo tswabini ntswararu karjato wanongo abo ngarjipatsa wahibu na balar kanzar tore rikabona ukamnyezi Mungu afanya ukama orenga mbwade ngwaziona sao sisi deritsona na mgungu jojalia ikinga bondo washashi hunu waparso wade uo shakari tuzi tunda kartuzi fanya abonga tsongo jipatsa ibundu sisi Eva nuimana ranzi juzi watsula watabahithi hindi yoshinda imkiniha ukaya kabanti mndu ya persona wale haya izo zote keleziwa haina usiku ngamonao nyinyi kama ndi harma onkade wa Hayba FM ngarto wao zetabhithi za Morris vorere wazo haina usiku bahizi ni nsiho alhamdulillah watso mwade shawoho nesa ukaya wafanya tabhith ya wanrukadha ha PCR wafanya tabhith ya wanrukadha ha test rapid zenongozo ntipia ngizo msajaja namna nsini mwambie ni ndongo mbabi yo msajaja ulio besemu ishia haukamjazishia ala juzi luandro hazi wazihirao samba wakawahara ufanya hazi hasababu kwa jahifadhiwa wafanyi hama hadisi abo wanikiwa mask labda za nsundaro nsunne wandu kwa tujua eza sahindini waulu wandu handani woko wotsaha wahifadhiwa nda walandro hasi ranzima doktera infirmière aide-soignante na wao bahi wende mahadisi yayo abasa wanikiwa mask ya mbaizansi ukomo mfumo wajao uliho harma taraddudi ya wade jamanda unwe kangu abumdu kende yafanya hazi ya rejeo dahone sababu ngujusumpiza kangu ngujusumpiza famille ngwendo l'hôtel shazendo ngozuka zakaza pangwa anjana do wakauke mahadisi yao tsena harmisha hula watsaho mpango mwishiliano wahe l'hôteli nzima harmaze l'hôteli nku Caratage ha Golden Tulip yaunika owandro ishahula walando hasi nana wajau wala wanru wahansi wala pitali imana rikari mambiani ukaya baadhi ya wandu wakawalidi ukawakawa biti masihu hata hunda motasi kwa niko shaula msajaja mpaka deabasa wanu wandu wastarabu watushinda wakaanti wapanga zenongo zinu haustarabu shangwa tsongodo fikiri izo sisi rjohamba shatsinda ula mpango hau wandu kwa johamba hindini zenongo nga zendonai shakwa tukanti wapanga enamna ndongo jamada zinu zikopango wafanye zikao zila wakori wambia
uka abasa bo wade bo haja abanga bondo mbili do hifadhi wandu de surveillance épidémiologique ya otima médecin ma clinicien ya otinde wanu maduktera wala pitali ndani shawa wa santé publique jamanda wanu wa hepalu wa kutunda wa ujwe namna ulunga ne namna ya uyeba eni mnunge ni hazaya rijari wono dalili kondo wa uandisoni kwa dhamana shauti wandu wajiku mpaka dabasa wala ngondo warongowa ngwabira uende hula hari wala de prise en charge na kadha na kadha na kadha na izizo nongozizo pia wajoka wakansi abasa wauno mpango wa nyumeni tsindaula wakayaraho wadewe jaja harima zentipia zentiti zonku zendongozinunga zibadili hao haina usiku shasisi rijitoshe izorambaramba eni ujomba tsindizo wakama hamingabili kodi bahi harumum sajajaunu wejirimano wo wanungo la tso wakati manenu nugu juhafilisho la fanya jao ya dunge jao na abo enge wala wajua uzihazi micho dore jensi na uswamihi ukayanga bo hata duktera mzima uransi wana abo yenu ujizi wa hazi nongozi neto jodore je asababu hindi wana bada nongore je doktera Abdul Petit hindi dukai woyi hasubuti raho wadewo jelaya hanziha womnu mwenza ututsa hu duktera ututsa hu director ututsa handongo uka owade unu ngobanu minga mfikiri nga mono wando hangu ndo wali kabati mdu ya mtu ya mpumu kabati mdu ya mrongoza kabati mdu ya mtsahai hadisi ndazina dainae iyo kijajo kiri harumansi ijiste hiyo hata bahabasa rijarambilo kaya ngabo mzima rijarambilo kangabo wane rija wanane hasababu hindini hasababu mwali nguna wa bebarake maduktera wao ngwafanyao ejitihadi hao waeneza haramasha isiwa ukeni ulona taradudi nari waswidi kartija hunu kamdungu tao mnungu onuka jama ilo iyo aibu sha owandu ngwendu waone maduktera lao kwa tina zenchida pia eni mnduwa mwona ukaya ngena dalili ngwa mfanyao zila tabahiti zila prelevement wazive hunu udo mahala wako parisa harimoshe isiwa ishode shititi sha ndwa shashi sha mwali wandu wararu harimozabea na abo wabe hazinji ngwafanyao zinji shaka sushinda za dungwa zafanywa hunu hawarambie baishema duktera wa mwali kwa tujua urongo wa amanaze nongo zinu kabati uwenu ufeni ya rongongu tuambilo kinyume jeti ya siyasa shangari juwao kaya ngabashinda wafanyiha zaidi ya 15-20 izo prelevement zanzuzi biha hunu zijezirenge muda imana hunu kabati ula utayarifu wa heze test haraka yabo kama lingo fanyao izo 20 haina usiku mfano na hunu ngarambilo ukaya besenda wala wali yohula basi wawe 20 abo mwalinga sifanyao zinjana hunu hiyo tighalatu hanamnaje namnambie namsubuti mdongo ni maduktera wanazijana na wasamo mbao namdiso jitamka ningosi amweshele zizo wala haruma wala mwali wa parihana
owaili ila washaka ukaya wa Paris wano wade hunu emana wajao kaulauli ya wandu na harmondu wao mzima hafa yani abo kabati iula utafiti ila traçage emana izo mongoni mweze nongobo kunge lazimuzi tolo haina usiku ewangabi watundao ema alanda ho izo tinongo za kutataza ema alanda huvi emdu moye ya kamwade abo labda hasupizanba haka likoli haka shindoni haoni mroi haruma duka waka haruma mafali waka haruma bureau yode namna zinongo owade ukohu uzilwa iyo de namna owade uko uzilwa banunga bo uzihira ekamnunge mwade na rejendo nondo owade unu woti hatware hakuba nunga sina bahati emana owanru wenji wa hensi inu wanazijana jamani sizinji za Afriki abo yubahati ya hatu abo lazima ndo atindinda yode kinami na yode mana aboko wandu hafadhi ola mbaba moda honi mdundu hazi ola mzaze ola koko shazi jazifanywa hata kamnduka chicho subuti hamba ukaya labda vanuti zingarwano wadi unu nangabwana zijana wenji boko omahaleo nsi pia iho maore kamuishia abungo ndao waparihana wangaliwa wabono sisi hamashindano na umavu mastehi wahe science wahe raia rijarifanya ukazi ntinongo zambishi hao abo jama mnungu tekelezo jama hale boraka wajinga wakenkaya ichongo ula uziro waho wade uhusole tumo ngamjozi jabano uhuso msomo uhusonogo zinji izo kasuvumbula na izo kabla zimuzivumbula amda jekos mwela wabano na mwede mwangalie badikango joka ubeza abasa wende harmo onkade wahe coordination ranzi terehisita ngabo nongo ukaba tola wana kadha UNICEF hariba apare zaura mfia za oksijeni etc shaula owa wade wangabi hauwaeba andabi kabati ila bilan ya haina usiku na abo usiku ya tolo handani rireme kotse manaro nokanga bajoka ubenufu emana izora nzao dezenjema shabasi kabati ndongo zirende unzia zilunga unzia emana kabati uongozi wazasabuzi waho wanano wade unu shabasi dailake hatu hususan da bangazija iyo demana uko yunziro hoelewa ukaza ndongo zandi sebanu ikambi lokanga uwanane wandongo uwanane abo watsanunda vanu wararu mwali izonongo boko zushinda zikenga zifanyi hao shabo zohelezi ukaya emana mwali wajoka ukaya wenje namna hiyo ulihonga zija hindi abo izo zoheleziwa nukabati mtu uzelezo wano hata kamndu amba ukaya wandu wanane wafu mzima abo il a taux de mortalité yo 12,5% yo nyinji emana ndo ko ufa uliho do wade yo kana 0,1%. Yede mahana boko zendoke kamdo no ngala ces statistiques de données un petit peu ngabo msajaja ngabo ngo soko liba
na haba sa ondo ile wakaya ketito sho shabaji waziri hau directeur ya je ortesa jambe ba manondo ni sura mbuhe matsu nuzisa bangina mkiraya inuti haki ukale 6 le 7 watolonongo rioni ukaya watolwa natija wamba ndongo ribwe matsokaba sangaruka ushindwa amini serikali rishindiria amini doktera alafu basi kartona ndongo za satena sina mna hiyo jimwa starabu na mdorongo wao na rishinkezeze njema ezenjema ndabo mwali madoktera waelewao kaya wakomoriba wafanye jitihadi hata watoweshe itiso waeleze ukaunu wade boko ngelazimu uzilo usiene hauhifadhi wala andwa duhazi hauhifadhi wala wandu wenzazimbwade zinongombilwa kroniki mana wadu wakudhuri haku abu ngingo afanya uzinongozo nsipia we parisa mnru ulona ze dalili ngware ngao ze prelevements zo nsipia sisi hata mndu ajoishi ukanga mndu dalili sharti wambe kadengi iyo mwaliko atufanye namna hiyo ngwamba ukaya naritsahe o wadi ulio ekai pare hana dengi haya ekai pare hana coronavirus haya abongar jutsa hawala wandu woko ushinda ukawasumpiziwa hawasumpiza wa coronavirus ili rijautia baho ile namna wani wao shaleo ngaritshelo rijitshea wakati rendao haramais coronavirus rambie ma journaliste kaya na mdoti yabo ya mwali na nzwani na ngazija na maore ilijobonesa ukaya maore ngona wenji na sisi alafu maore iba nimtutsoti ya maore hana usiku hindi bako ongotea ndela rekonda jila pizza jipatsa ibudonesa jama wanatiti watsabu hao na siramba kaisi daula mnwambie mawaziri ukaishia kamdongoza wala mateknisien hana kamlengeze domana za hanyu bono ngamdo hindi mena mtuamba jawab si jaw hindi wala mwanzani wanyu mlo haruma ezinzima izomtsahau voti zide za mantini ba abangena mwambie kawa dotsa hawala ndo hawo warivi osukwa heze voti shamtsa here kawa wanazijana rekawa tsena zijana wandu ma epidemiologiste hautiali ba hono halafu maklinisia wahangalia wade mwatsahe zindu za wanika shampaka daba sazila zikao mwazi hanso wakati ula rahu wadewe jaja izo dezilu abatarasa kamjafanya mpango wa saya ila rapor ya handani ya preparation jamade namna mkufanya utahama pesa 1 miliari na kadha ikajabadili ya kabati za fanishia abonge namkirathi izo namba ndazino sisi wandu oheleziwa ezibirao eleo owo wadiwanga emjima ehata eleo emadoktera haramaze laboratoire wafanywa tiaba hifinga izo kasufanishiha izo dizahandani mana izo dizikuhifadhi wade ezabili ebano bana sofanishiha hindi sisana nsinjie haukaya he etaradudilio ya ukaya epese eri kweli ndabu ngabo ndomba ndabu ngabo bitijindi ni iyo ntutsa hanzijue baishe mnduka twelewa ukaze ntizo nti pia zikubali ukaya ze test rapide ngazifanyiwa uzinji hata batina test rapide
jamani homwali no mahala onsi pia ikangabo ze taraddudi za huwade mrwangali wa huwade no tahaba sakartu jwandongo izokoli ketsina mana yamba ukaya mruya woni le picha shabanu ekamnungu jole paba za hizi serikali za hatu enge kabati taradudi watsojone si wale picha la he boifanyo hazi EPCR mititaha tamilokaya uliho di mahadisi ya fanyaze tabahithi za fanyishiha EPCR laboratoire joshinda ifanye itowe tabahithi 28 haina usiku ezo manasula wende za PCR abo karsufumbua eranzi jana na leo ramba ukandizo haya abonge kabatsi mwade wade ka parihana shaze tabahithi ze test izo zotolo izo manasotolo hindi ponge ngar parona ibubure na kavatsi mndu ulona nogo za huni ya tsuhima yamba ukangwa nzu ya saibie serikali mfano raha hatawade wa jambi wa kauvenuha wandu andiso amba ukaya narjihifadhi mabahazazi wahude upako wawa andiso hula sio mziono wenjia harme maluka wataha serikali watarisha ukawafanyihe mask bese 500,000 zihima janamat sana hata mpaka kabasa kabati jawabu ngamuishi ukaya watahamuna no tena na waziri msaidie labda ni mfumda aru au hiyo na hiyo ndo mtsanganya hao ntipi harmazensi leo ngarona we miji ramititire mihuye jipanga imana ilimewa ulinda na abo wanduka jiufanya watsina daula manusisi kabati mzima ujuka wenda hii meambe ukaya rifanya rutore daula ngelazimu ke abo o wadi ulo banu ndawe daula itofanya abonge les diagnostics se passent au téléphone badi abo tifaransa basi o mahala mwingi harma zentizon tipia banu hata t-shirt ze test zifanishiha enamna wanu wade o wade unao eke duktera hawono kanga bonongo kadha ngutoma lalao ya hifadhi ngu kwambi ukaya utifanyeja sisi na mshene ndono ndo kaharma mifumo ya kamili eniamba ukaya owadi unoshinda ukabano yambilo kabo ngekinyumenensi abongu jojibi wakanga bonge mwade abo kadha leo inunti wa abili watso tabahithi ndongo abo ngena mfanya ukama uzije na mrambiye eleba ya lio harme laboratoire hindi abo mwarambia ukanga abo PCR fanyo hazi yambilo ka 28 rende riwono ka kweli wakamsa jaja mananga bondo atsuka ukiri wahenda jamanga abo mwelewano ezinu hindi abagina mkirahi artisulo jitshia mwendimo towila harama stop coronavirus il a rendu le 6 le 7 watumanongo le 8 nabo ekezisi wazasaka zijamba nongo maore ngwazambako na mwabakashi la isi wa shahatu
tuanza ni kazi zinji omsajaja nguo elapitali ya samba mpaka daba samnuka tsujua ewendesi zinongo emane kazi bara hata ula directeur ngwambu kayotizo manazahi mananga wala wandu ma wene mbaka jao eba no protokole namna zifanyiwa ezila test zafanyiwa za mwisto hula abasangizo ndaho ezianalizewa hoka zianalizewa ewandundawa couvre-feu rizamba banu kamdo atsono ngade couvre-feu yingo moroni basi na miji lo karibu na moroni ana basi ntujo kamushia mduka tushia dhamana urongo irende haya bakwera gendarmerie shakabati dhamana mana besandi so jonele haya na izoritsa hao madhamana maduktera na taala mueleza uzenongo wandu wawana na uyebambade abangin tujua hali mkaona ka hana hali ministre des finances ministre de l'économie ministre des affaires étrangères haina usiku ni mzima karongo kadona wajan sumbidi ndaru wapuwe mwananyao ula tukaulurungoa waziri wahe ze wahonono ubolabda jamba ukai wantu baba kamna ujumoni biha mimi ambe directeur asa watakartu sumu insurance nebenga juko shijando endo ebo hanujuu waduno muhimu au si muhimu ezi hatu marenga ndizo hokaziti ezi la hatu marenga mwamba kaze magari ewu ya tundondo si ono harma alwatwani hawarma gazeti yamba ukaya waremwa la manda 20 lodi magari basi abonge namkirahi bantswanzan kemle anurle mewa ngabwandu walo haranga bwandu walo na wawade ngabwandu walo samba ngabwandu juzisa watsaho masuala majawabu watsujibulwa ngabo wataalamu wanazijana ngabo harmizisi wanzuani na mwalimu wape hauze analiza hao endi 24 heures 48 heures 72 heures hindi un protocole maana hizo lazima zilungwa ambao wajaushinda wafanye ila mipango ya hao mkerathi mgumjuri hifadhi mkerathi bumadhoma na mrengezi dhoma na zahanyo muishilie owandu maduktera mwatsowa shili mtsowa shilia baka mtsowa mini ukaya labda wawandu wa hanyu na wauti wandu walona haja na ukawahunu wauti wahunu na muishilie wala bahazazi na muishilie abase miji wandu wakensi wanengarjipangao je mana kweli ngasina unaijana hunu kweli wadi unu ulihede na mnara kansi na wanazijana labda ushinda ukaka ujoka kusumpia kusheka uransiwa umade katutundwa uransiwa ukaya abo bahiyo de mahala joka wajoka ukwe hatwari anunga monawa haina wakati na jabana nga msano ritsijeri taitiso shani mwombeni
wandua honda ne warumie fikira za ujidafi mana mndu ajoshinda bezinji banu izo mndu ashiao zo mtutuma hata izori nao cheke tina maana sisi katuanza kufanya siasa ngamkozo o wakati opako nuwasaya watuhuishiliwa na wao wajotoe mapesa hao wasaidia nongo ngamkozo necho jodore je wakati njoka ngabo maduktera walona ujizi wasomai hazi wazamba kablia wakati makaudu amba ukaya wango johindi watitsoniki wa ilambasheo ya utsahauka enga mfikirio nongo hindi nga msikitiho wakati rjoka ujabanu wandoa jawa bloke zila jitihadi zifanyiwa haruma ezisi waza saya umwiso uwade uja wenjeza yo nga msikitiho burjipatsau aibu rati ya madendea coronavirusi anjouan mwebwe ligrak komor mayot etc zicho ufanishi kabatiri zilungao nga msikitiho ukaya sambangi yabo ngejendao wala likubali ukabohandani mambo ukaya inu coronavirus ijambilo kaya inu reanimation basi aba saija labda coronavirus ngarona wakaya ekaondwa fiao hula nyinyi serikali ngamhimao mambo ukaya ondwa zihina namna fulani ilitsumpize abonga mndambiao ukaya ila tuhumangio sichidera hamba kamrambia zizima kamrambia zizima hamwarambia mbili haya maudu tena